everyone, it's Baby here and welcome to the Genusian Podcast. Bulan Juni kemarin, teman-teman mahasiswa internasional kita yang tergabung di tim Genusian Robotics baru saja mengikuti kompetisi internasional yaitu International Robot Sport Tournament 2025 yang dinaungi oleh Vira Indonesia. Dan juga nggak hanya mengikuti kompetisi, mereka juga membawa piala untuk Nusantara University, di mana mereka memenangkan juara ketiga di kategori Autonomous Car Simulation. Dan kali ini kedatangan tamu spesial yang merupakan sosok paling penting di balik kesuksesan mahasiswa-mahasiswa internasional ini, yaitu Bapak Fikri Arif Wicaksana selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro, sekaligus dosen pendamping untuk mahasiswa di kompetisi tersebut. Selamat datang Pak Fikri. Ya, selamat pagi. Glad to be here. It's my very first time. Ya, mungkin perkenalan lagi ya. Ya, nama saya Fikri Arif Wicaksana. Saya dosen teknik elektro yang kemarin mungkin mendampingi beberapa mahasiswa internasional mengikuti lomba di International Robot Sport Tournament 2025. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih banyak sudah bisa hadir ya Pak. Yeah. It is such an honor for us actually. Oke Pak, kali ini saya mau mendiskusikan beberapa hal dengan Bapak terkait kompetisi yang kemarin. Pertama-tama mungkin boleh diawali dari penjelasan tentang turnamen itu sendiri ya Pak. Seperti cabang apa saja sih yang dilombakan, seperti itu sih. Oke, perihal turnamen yang kita laksanakan beberapa bulan lalu, ya. So we join International Robot Sport Tournament 2025. Itu adalah sebuah perlombaan tingkat internasional yang dinaungi oleh Vira Indonesia. Vira stands for Federation of International Robot Sport Association Indonesia Chapter. Ya, di sana banyak sekali perlombaannya, cabang perlombaan. So they have a lot of categories of competition, and one of them is autonomous car simulation yang kita menangi. Kebetulan alhamdulillah juara 3 ya, gitu. Nah, selain itu kategorinya juga banyak ya, based on its name. Ya, it's a robot sport, so robot did sports too, just like a human. Ya, jadi di sana banyak sekali kategorinya. Contohnya ada soccer robot, lalu ada sumo robot, ya, dan juga ada line follower, ya, di mana robot should follow the line from the start line into the finish line. And then ada juga drone, jadi kita nanti ada merakit drone, dan yang terakhir juga ada underwater robot ya. Kalau kita biasanya nyebutnya ROV sih, remotely operated vehicle. Biasanya underwater juga seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu sih gambaran kompetisinya. Oh wow, that is actually interesting ya. So robot did sport too ya Pak. I thought it was only like arranging robots. Oke, kan ada banyak cabangnya ya Pak. Nah, untuk mahasiswa kita ini, apakah hanya mengikuti autonomous car simulation saja, atau ada cabang lain yang diikuti juga, Pak? Basically, we join so many categories, but we only won one category. Yang tadi ya, autonomous car simulation. We also joined the other category. For example, we joined soccer robot and also sumo robot, but unfortunately, we don't win it yet. Yeah. Jadi mungkin next year, ya, our target we have to win that kind of categories. Yeah. Tapi di sana juga mahasiswa dapat banyak pengalaman, ya. Terutama ini mahasiswa internasional, ya, di mana they come from different countries, ya. Actually from 3 different countries, from Pakistan, Egypt, and also Yemen. Ya. They had fun, and also they had a lot of new experience in robotics especially. Ya. Dan saya rasa kompetisi ini mungkin cukup bergengsi ya, karena levelnya itu adalah internasional, ya, seperti itu. Ya. Great experience for all of the students ya Pak. Okay, so the competition itself is like in international level. Aside from the countries that our students came from, is there any other countries that participate in the competition, Pak? Based what I know, there are like 5 countries. Yeah, and 3 is from us. Yeah, just like Malaysia and also Singapore. I saw their team won several categories too. So not only Indonesian, but of course the majority is from Indonesia. Even though top university in Indonesia also joined, like UI and also UGM and the other university also joined this competition. So I think this competition is quite good. Yeah, so it's not only in national level. Yeah, we go abroad. Yeah, we go wider. We go to the international level. Oh wow, jadi sebenarnya lawannya juga nggak main-main ya Pak. Oke, tapi ternyata tim kita berhasil dapat juara loh ya Pak, and it is our international students too. So do you have any plans or targets that you want to achieve in the future with this team?
Of course, I have a plan. So actually this is the annual event. Ya, jadi ini akan ada setiap tahun ya, untuk turnamen ini. And of course our target to be better. Ya, better and better. Ya, the next year should be better. Jadi di tahun berikutnya target kita tidak hanya memenangkan di satu kategori saja, yang mana hanya simulasi. Ya, the next time we have to build better robot. Kita ingin membangun atau merancang sebuah robot yang lebih bagus, yang lebih kuat dan yang lebih agile. Ya, do its sport. Ya, jadi ya agile is an important things. Ya, contohnya di soccer robot, ya, karena tidak hanya kekuatan yang kita pertimbangkan, tapi juga kelincahan robot dan juga bagaimana dia membawa bola ke gawang dan lain sebagainya. And of course for sumo robot, ya we have to build like a really strong robot, ya, yang materialnya kita harus perhatikan, mahasiswa juga cara operate-nya harus memperhatikan itu, dan juga kategori-kategori lainnya. Jadi perhaps next year we have to build some kind of drone or maybe underwater. Jadi kita mungkin akan ke tahap yang lebih next level-nya lagi untuk tahun selanjutnya. Nah, hopefully mungkin Genusian yang lainnya juga bisa participate. So not only for international students, but also for local students. We are really open, ya. If you want to join the robotic, ya, Genusian robotic, ya, we are really open to invite you guys, ya, to join this community to learn together about robotics. Okay, that is actually amazing ya Pak. So teman-teman, buat kalian yang memang berminat di bidang robotics, mungkin bisa coba bergabung ke Genusian Robotics ya Pak. Okay, about the category that we won nih Pak, which is autonomous car simulation. So what is the competition actually about? Simulasi, like how is the simulation? Oke, mungkin di sini ada yang bingung juga ya, dari namanya itu autonomous car simulation. So basically it's a programming competition. Ya, jadi di sana tuh ada sebuah software perantara yang disebut dengan Avis Engine Simulator. In this simulator, we have to program the car. Yeah, in this case, the vehicle is car. Yeah, we have to program the car to have knowledge to read sign, yeah, to detect obstacles, so the car have the capability to avoid the obstacle and also read signs. For example, kalau misalnya ada traffic sign, misalnya disuruh berhenti gitu ya, stop. Jadi kita harus merancang sebuah code. In this case is Python code. Ya, jadi ini bahasa programnya Python. Nah, nanti mobil itu harus punya capability untuk berhenti membaca sign-sign tersebut. Even if there is pedestrian misalnya crossing road gitu ya, atau misalnya ada another car dengan berbeda kecepatan dan lain sebagainya, this car should have capability to avoid all the obstacles. So we program it, and after that, yeah, we simulate it. So the adjudicators, juri-jurinya nanti akan menilai apakah mobil yang kita program ini tuh sudah memiliki capability untuk beberapa poin tersebut. Jadi memang ada indikator penilaian. Seperti itu. Ternyata yang di kompetisi itu memang cukup rumit ya Pak, karena ini banyak sekali. Harus bisa read signs, udah gitu kata mobil yang lain juga kan. So, oh my gosh, that is actually super complicated. But I'm really proud that our students did it, and I'm sure it is because of your help, ya Pak. Not fully mine actually, but also our students has the potential. Ya, karena saya yakin setiap mahasiswa di sini, even though we are from Sukabumi, ya, ini mungkin bisa dibilang daerah gitu ya. But we have international students di kampus Nusa Putra ini, dan setiap mahasiswa yang ada di sini juga punya potensi gitu. So they have basic programming as well, yeah. And then what we have to do is just like train it. Yeah. Practice makes perfect, ya. Not perfect, makes better actually. Ya, jadi dengan practice apapun, dengan kita mencoba, kita memiliki keberanian untuk sungguh-sungguh mencoba dalam itu kompetisi atau apapun itu, ya yakin kita pasti bisa. Ya, betul. Okay, that was such a good message actually, Pak Fikri ya. Last question for you, Pak. Do you have any message to our students? It can be from international or for overall students, so that they can be like more active in campus and more confidence to go into competition. Okay, so last but not least, untuk mahasiswa Nusa Putra, tidak hanya mahasiswa internasional, baik itu mahasiswa internasional, mau lokal, atau siapapun mahasiswa yang ada di sini, pergunakan kesempatan kalian sebaik mungkin. Kalau misalnya ada kesempatan atau opportunity competition, baik itu level lokal, nasional, internasional, ikuti saja.
tidak masalah menang kalah, itu biasa ya. It's an ordinary things ya. At least you try, you learn something new, you got new experience, and then after that ya do better for the future. Dengan kalian lakukan hal seperti itu, kalian akan memperkaya pengalaman kalian, skill kalian yang nantinya mungkin akan berguna tidak hanya saat kalian menjadi mahasiswa, but of course in the future. Yeah. When you face the real world out there, ya, ketika kalian ke dalam bidang pekerjaan dan lain sebagainya, ya kalian mau nggak mau harus mencoba gitu. Jangan pernah takut ketika ada perlombaan apapun, ikuti saja, nikmati setiap perjalanannya, prosesnya, dan nanti kalian akan mendapatkan sendiri hikmahnya atau pelajarannya yang diberikan. Jadi apapun kesempatannya ambil. Luar biasa sekali pesannya ya Pak, dan benar sih guys, kesempatan itu harus diambil karena bisa jadi dengan mengikuti kompetisi itu kan bisa sebagai bentuk practice ya Pak, dimana menurut Pak Fikri tadi juga practice makes better ya Pak. Because nobody is perfect, so it's better. Yeah. Thank you very much Pak Fikri for coming today and also for sharing with us. I'm sure our students will be motivated and also we all have something to learn from what you shared here today. Okay, and for you guys, thank you very much for watching and I'll see you guys in the next episode. Bye!